बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो ये है कि 4 ways टू इंक्रीज योर एम्पैथी इन द वर्क प्लेस। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर हमदर्दी बढ़ाने के 4 तरीके। तो ये 4 तरीके, इनके आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर इसका ओवरव्यू, और फिर इसके बाद आगे इसके कोर्स आज के इसी टॉपिक से रिलेटेड। दूसरों पर बर्न आउट की अलामात देखें। वॉच फॉर साइंस ऑफ बर्न आउट इन अदर्स। दूसरे लोगों की ज़रूरियात, उम्मीदों और ख्वाबों में मुखलसाना दिलचस्पी दिखाएं। शो सिंसियर इंटरेस्ट इन द नीड्स, होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ अदर पीपल। ज़ाती मसाइल में मुलाजिम की मदद करने की ख्वाहिश का मुजाहरा करें। डेमोन्स्ट्रेट अ विलिंगनेस टू हेल्प एन एम्प्लॉय विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। जब दूसरे लोग ज़ाती नुकसान का इंकशाफ करते हैं तो हमदर्दी का मुजाहरा करें। शो कंपैशन व्हेन अदर पीपल डिस्क्लोज अ पर्सनल लॉस। आइए देखते हैं इसके ओवरव्यू, इसका देख लेते हैं। काम की जगह पर हमदर्दी बढ़ाने के 4 तरीके जो हमने बताए हैं उनका ओवरव्यू आइए देखते हैं। हमदर्दाना क़यादत का मुजाहरा कई शक्लों में हो सकता है। हम लीडरों को ये मशवरा देते हैं कि वो काम की जगह और अपने साथियों बराह रास्त जो उनको रिपोर्ट करते हैं उनके साथ हमदर्दी जाहिर करने के लिए इन 4 इक़दामात को मद्देनज़र रखें। जैसे कि है नंबर 1, दूसरों पर बर्न आउट की अलामात देखें। यानी वो एम्प्लॉयज़ जो बड़े थके हुए लगते हैं, ओवर बर्डन लगते हैं, कुछ परेशान लगते हैं, तो उनके बारे में है कि दूसरों पर बर्न आउट की अलामात को देखें। यानी काम की बर्न आउट आज एक हकीकी मसला है और ये शदीद तनाव और दबाव के वक्त ज़्यादा ख़तरे में आता है। बहुत से लोग दबाव का शिकार हैं, पहले से कहीं ज़्यादा काम के औकात लगा रहे हैं, मगर घरेलू ज़िंदगी को अलहदा करना उनको मुश्किल हो रहा है। यानी कि वो घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और परेशान होते हैं, और घर की अपनी तमाम परेशानियों को वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं, और जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस के अंदर जो है कमी आ रही होती है। मैनेजर्स जो हमदर्दाना क़यादत में महारत रखते हैं वो दूसरों में ज़्यादा काम की अलामात को पहचानने के काबिल होते हैं। इससे पहले कि बर्न आउट एक ऐसा मसला बन जाए जिसके नतीजे में या तो वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है या तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती चली जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि टीम के अराकीन के साथ चेक इन करने के लिए हर हफ्ते चंद इजाफी मिनट लगाएं और अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने मौजूदा काम के बोझ को किस तरह संभाल रहा है, और ज़्यादा काम से सेहतयाब होने में उनकी मदद करें। नंबर टू है दूसरे लोगों की ज़रूरियात, उम्मीदों और ख्वाबों में मुखलसाना दिलचस्पी दिखाएं। मतलब इसका यह है कि हमदर्दी के साथ रहनुमाई के हिस्से में टीम के हर रुकन की मुनफरिद ज़रूरियात और अहदाफ को समझने के लिए लीडर को समझना चाहिए और उसके काम में शामिल होना चाहिए, और उसकी कारकर्दगी और मुलाजिम की इत्मीनान दोनों में शराकत के लिए काम की तफवीज़ को बेहतरीन तरीके से कैसे जो है उससे निपटा जाए उसको देखें। टीम के अराकीन जो देखते हैं कि उनका मैनेजर उन्हें इस तरह पहचानता है, वो ज़्यादा मसरूफ़ और इजाफी मेल तय करने के लिए तैयार होते हैं। काम की जगह पर मेहरबानी का मुजाहरा करना कारकर्दगी और सकाफत को ये फ़रोग़ दे सकता है। नंबर 3 है ज़ाती मसाइल में मुलाजिम की मदद करने के लिए आमादगी का मुजाहरा करें। यानी कि काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान लकीरें तेज़ी से धुंधली होती जा रही हैं। हमदर्द रहनुमा समझते हैं कि उनकी टीम के अराकीन मुतहर्रिक अफराद हैं जो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ
ذاتی مسائل کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے کردار کا حصہ ہے کہ وہ ٹیم کے ان ارکان کی رہنمائی اور مدد کرے جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ مواصلات کی کھلی لائنوں کو برقرار رکھنا اور شفافیت کی حوصلہ افزائی گروپ کے درمیان نفسیاتی تحفظ کو فروغ دینے اور ٹیم کے اراکین کو ضرورت پڑنے پر اشتراک کرنے میں آسانی محسوس کرنے میں مدد کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ نمبر 4 ہے کہ جب دوسرے لوگ ذاتی نقصان کا انکشاف کرتے ہیں تو ہمدردی کا مظاہرہ بھی کریں، یعنی کہ کام کی جگہ پر حقیقی روابط اور دوستیاں۔ ہمدرد قیادت ایک ایسا آلہ ہے جسے مینیجرز ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جن کی قیادت کرنے کا انہیں اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہم سب ذاتی نقصان سے گزرے ہیں، اس لیے یہاں تک کہ اگر ہم اپنی ٹیم کے ممبر کے تجربات سے مخصوص نقصان کا تعلق نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ہم ہمدردی سے کام کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ زیادہ مؤثر مینیجرز اور لیڈروں کی خدمات حاصل کریں اور تیار کریں جو اچھے اور مشکل دونوں وقتوں میں اپنی تنظیم کو آگے بڑھانے کے قابل ہوں۔ اس کے لیے انتظامی ترقی کے لیے روایتی حکمت عملیوں سے ہٹ کر کامیابیوں کے لیے سب سے اہم مہارتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان مہارتوں میں سے ایک شاید غیر متوقع طور پر ہمدردی ہے، ایک اہم قیادت کی قابلیت ہے۔ ہمدردی دوسروں کے خیالات، جذبات یا تجربات کو سمجھنے اور ان سے متعلق ہونے کی صلاحیت ہے۔ اعلیٰ درجے کی ہمدردی کے حامل افراد کسی دوسرے شخص کے نقطۂ نظر سے صورتحال کو سمجھنے اور ہمدردی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ کام کی جگہ کے تناظر میں ہمدردی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سچے ہمدردانہ روابط قائم کرنے کے قابل ہیں جو تعلقات اور کارکردگی کو بڑھاتے ہیں۔ ہمدردی اور ہمدردی کے درمیان فرق کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ اکثر الجھ جاتے ہیں، اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ ہمدردی کی تعریف عام طور پر کسی دوسرے شخص کے لیے ترس کے جذبات سے کی جاتی ہے، یہ سمجھے بغیر کہ اس کے صورتحال میں کیا ہونا ہے۔ ہمدردی دوسری طرف کسی دوسرے کی صورتحال میں اپنے آپ کو تصور کرنے کی صلاحیت سے مراد ہے اس شخص کے جذبات، خیالات یا آراء کا تجربہ کرنا۔ کام کی جگہ میں ہمدردی اکثر زیادہ نتیجہ خیز اور معاون ہوتی ہے۔ ہمدرد قیادت کا مطلب ہے دوسروں کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت اور ان کے جذبات اور خیالات سے آگاہ ہونا۔ بدقسمتی سے یہ طویل عرصے سے ایک نر مہارت رہی ہے جسے کارکردگی کے اشارے کے طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تاہم ہماری تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ آج کے کامیاب لیڈروں کو زیادہ شخص پر مرکوز اور مختلف ٹیموں، محکموں اور ممالک، ثقافتوں اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ Leadership is about empathy. It is about having the ability to relate to and connect with people for the purpose of inspiring and empowering their lives. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.